Muchia Baraipara, a village in West Bengal's Malda district, is facing a crisis: shortage of potable water. Residents in this village near the Indo-Bangladesh border have been affected by the damage caused to the local water purifying system and contamination of available sources of potable water. Adding more woes to the double whammy, the local river has been eroding land, damaging tube wells, drainage system and roads. Worried residents are now urging authorities to take immediate action. अभी जो हालत है ये हालत बहुत खराब है। बारिश का टाइम, वर्षा का मौसम में ये सब अभी नदी का अंदर मतलब 90% ही चला गया। हम लोग का ये विनती है, रिक्वेस्ट है जो आपका माध्यम से, आपका चैनल से हम ये विनती करते हो, ये अगर हम लोग का ये सॉल्व हो जाए तो हम लोग ये गांव का आदमी पूरा पानी पी सकता है। এখন যা দেখছি, এই যে আপনারাও দেখে গেলেন, পুরোটাই ভেঙে চলে যাচ্ছে এই যে ভাঙন, নদীর ভাঙনের কারণে। দ্বিতীয়ত ড্রেনের জলটা নামছে। তো আমাদের গ্রামবাসী প্রত্যেকের একটাই অনুরোধ, এর আগেও এমএলএকেও বলা গিয়েছে, এমপিকেও বলা গিয়েছে, অনেকেও দেখেও গিয়েছে, তারা একই কথা বারবার বলে যে আমরা চেষ্টা নিচ্ছি। According to villagers, the drainage system was built by the Border Security Force and local legislators had funded the water purifying system. So residents are once again hoping for a helping hand.